ଜେଜେମାଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ କଲୁ କି ପୁନେରେ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବଜାର ବୁଲି ଚାଲି ଚାଲିକା ବୁଲୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମେଘ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଠି ମେଘ ହେଇଗଲେ ପୁରା ପାଣି ପାଣି ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ବୁଲିକିରି ମଜା ନେବାକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ବୁଲିଲୁ ଆଉ ବୁଲିକି ସବୁ ଦେଖୁଥାଉ। ଏଠି ବେଶୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ହେଲା ମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ବାଟ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ହେଲମେଟ୍ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମିଠା କିଣିବି କ'ଣ କିଣିବି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ମନଟା ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସତରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ ବହୁତ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଯେ ଜେଜୁକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଧଇଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସତରେ କହୁଛି, ଆମେ ଯାଇଛୁ ପୁନେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ ମୋତେ ସତରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଦେଖା ହେଲେ, ସେ ଏଠି ଝିଅଟି ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଖରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅଟି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତିକି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ବାହାରେ ଦେଖିଦେଲେ ସତରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ମନ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ଦେଲି ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବା କେକ୍ ଫେକ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲୁ। ଆମେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବୋଲି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମିଶିକିରି ଗଲୁ। ସେଠି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଝିଅଟି ମୋତେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଜେଜେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସେଉଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗଲୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଠିକାର ଗୁପଚୁପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଠିକାର ଗୁପଚୁପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ ଅଲଗା। ସେଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକିରି ଆଳୁ ଚକଟା ଦେଇକି କରୁଛି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଘୁଗୁନି ପଡ଼ିବ, ଖଟା ପାଣି ମିଠା ପାଣି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ, ମିଠା ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ କରିକିରି ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗରମ କରିକି ଦେବେ। ତାକୁ ଦେଖ ଖଟା ପାଣି ମିଠା ପାଣି ସବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଆପଣ ଖାଇବେ, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ମିଠା ରାଗ ତିନି ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘୁଗୁନି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଦେଇକିରି ସବୁ ଖଟା ପାଣି ମିଠା ପାଣି ଦେଇକିରି ତାପରେ ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ଯାହା ପକେଇବା କଥା ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ। କାରଣ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ନା ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖାଇବା। पानीपुरी खाओ, टेस्ट करो एठिका पानीपुरी। भैया कितना हुआ? पानीपुरी कितना है? 175। हाँ, मीठा अच्छी, राग अच्छी, खट्टा भी अच्छी, सब अच्छी। केमती अच्छी बहुत टेस्ट। खट्टा मीठा। तापर झीटी मत बाध्य कला, जेजे आम घर आड़े टिके चलती। जाओ दुकान बजार देखी 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 चली 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 आम समस्ते जेजेमा मु से झील समस्ते से आर झीटी भी मत डाक्तर घर को, कितु मु कहली मु सबुआडे जावाक समय ना। तेणुक मुझे कली दुकान बजार टे बुलाबुली करी से जो झीटी थिला ताक घर को जावाई मत बहुत बाध्य करता। यहाँ एक्चुअली कह गले लोकल मार्केट, एटा मेन मार्केट नुह,
लोकल मार्केट जाओ लोकल मार्केट हो कि जाओ पुणे जितेबाला आईचु बुलाबुली न कले भल लगे ये बोध फूल सब बिक्री हो देखुता आपार्टमेंट ओह भर्ती तो पानी हो गले गला से गोड़ हाथ सब कदर्य हो हेलमेट फेलमेट क्या मुंडे ना जी जे पाले चलले दु जन कौन 3 जन कौन बाइक धरिकी चलले वो स्टाइल करके गाड़ी चलाती आ बोपा माँ कि लोक प्रबल को हेलमेट नहीं ये सब परिया पत्र सब बिक्री हो फल मूल सब बिक्री हो छोट माने माने बजारटा हेले भी बुलिया कथा लोकल मार्केट हेले भी इका बुलिले भी भल लगुच हाँ तापर से झीटी डाकी डाकी घर को नेला स्वामी की 10 देख जाऊँ दिजन जाक जेजुआ पछरे अच्छा स्वामी की 10 थर फोन कर शीघ्र आस जेजे आस तुम शीघ्र आस जाओशा लोक को ओडिया लोक को देखले जो भल पाइबाटा भारी खुशी लगला स्वामी से कम थे कौन करेंगे गुड़ाए बाट स्वामी जो कम को जाती गुड़ाए बाट तथा स्वामी आसी पहुँचा से कहला तुम आसी शीघ्र पहुँच जेजे को लेकिन आम घर को जाऊँ स्वामी से कहले जेजू को खाई जी मु मना कली ना 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 मु तुम घर जीवी घर बुलिक आज पलैबी पुणी के आसिले निश्चय खाइबा को तुम घर को आसबि किंतु गोटे कथा जेहेतु आम पुणे आसीचु जदि जो दुकान बजार न बुलू अरे भल लगे कि सब घरे बस अपेक्षा टी दुकान बजार सब प्रकार दुकान अच्छी किंतु हाँ किंतु यह वर्षा हो गले बहुत असुविधा वर्षा जदि हो कादुआ भर्ती हो से रास्ता ता सागर जो कार बाइक सब जाऊँगी पानी छिटकाटा साठ कि मारदेवे धरिकी तुम पेट साट सब हो बस फस सब जाऊँगी तेणुक सेगुड़ा को जगी रखिक मनीष चलने को पड़ो किंतु एठी जो दुकान मान के सब देखिली हिंदी रे लिखाई मराठी भाषा कि हिंदी रे लिखाई इंग्लीश रे किसी लिखाई ना जहाँ खुशी लगुच झील घर जा पहुँची गली शेषको से माँ मत घर को भिड़िक नहीं आसिक घर बस ना 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 आप देखाई मैंने मो घर टे बुलिक आप बाध्य बहुत खुशी लगे बुलाबुली कलु ये माँ घर बहुत बढ़िया लगे स्वामी जाइए कम ये रखी सब माने हृष्ट पुष्ट हबार हाँ ठीक है गोटे टेक देखिया से टेकिदेव हो गला एक्सरसाइज तुम होगला सेटा टेकिल ये जोटा छुड़ा है हाँ टेकिल देखिया खुशी लगे बहुत बढ़िया लगे जहाँ खुशी लगिला शेष को स्वामी आसिक पहुँचले आ देखा कले हाँ आउ एत समय तो रही हेनी समस्त को देखा कली बजार फजार बुली कौन कला से घर को बाहर पलि आसिली जहाँ खुशी लगिला बुलवाक